ओह कि शांति है 3.5 लाख पर मुक्ति देली आज कि शांति ओहो शांति बकुआ एइटा बका रे बकुआ खेल जो द अरे द बे बका आज गा अरे देखा अरे खोली के देखाइबी खोली दे तोर गह गजरा खोली दे तोर पाद पाउजी जे कहू ना बका पक्का धरि छु एटा की बसे एटा दरकार की अब भाई एटा नियो एक एक नो भाई देखो छुआडा अरे कार तोर ला 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 आज रह दौजे मानक सदा गोटे भोजी दे अमक दे ढेंकी दे कौन देवी मो बाहर बाल अच्छी देवी आज रह दौची ला 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 छुआ आज केते छुआ छंदी रे मत आज तो लुटी देबे आ रंग तो खेली जाउन ना होली रंग खेलछ ना एठी खाली गध खेली जाउछ स्कूल गध एठी भी गध बढ़िया कथाटा कहलु बरा नाही बढ़िया कथाटा कहलु तू बागटे तो ना भोजरे तो देलुनी फुटाणी मानी के लाभ कोन अरे भोजरे के रंग रे खच खच हबो बाजी काली आजी काली पवन अरे आजी को बासे खाली पवन चबाऊ अरे मो अबिका जस्ट 3 लाख पर मुति देई पळे आजी परा फुटाणी मानी रे तू आस आस विश्वास नहीं तमे आस आस हो चलो 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 तास छोड़ो चलो आस भाई मिछ कथा कहूची अरे पेले जदि मिछ दा कहू मारिकी नटरी पकई दा कौन कहू अबे मु तो आगरु भाबी साइलिनी तू एनु मते कहू हो चलो अरे बेगी आसुना जल्दी आस गोटे पैसा तू फुटाणी मारुनु हो चाल तो कथा में बुझीबू चाल तू आ कहिठी अरे काई 3 लाख अरे देखा रे 3 लाख गाड़ी थुआ ठाके देलु तोर आडी आलु हम देखिबा इडू हम 5 लाख देखि आसे अरे 5 लाख देखिबू देखे दो नाटी चलो आ 3 लाख बेकार देखौदली अरे मते आनी की 5 लाख देखाई देले मु मेले ही पड़ी छाड़ो ठीक है जा कोन को सांग हां सांग जा तो हला छाड़ो एडी उडी प्लानिंग करबो जिते कर दो हां करिया हौ आस तास दिबाजी पके दा तार बस पाँच के माडा लगे देखि रे बुआ हां देखे देला रतन 50 लाख देखलो डिसीजन कर यार खेली यार डिसीजन कर हां हां कहू दबा को आ जीरा कोन दबु को आज देबी आ काम लोग तो अच्छे एडी ओटे कर दबा कोन कहू हां कर दो आइडिया ताले कोन कहू कोन करिया ना करिया कह कर दो बुझिले कर दो दिन कटा बाजी हो जा जण धरि जा सब 300 धरि पळया हम चुंगा के नेक जिबी आ तास पाजीटा पके था जा ना तुम जा हरे ओ ताला उतर फेंसी दो तुम जा तुम जा मैं कर तुम जा गुंजी यार आछे आउ आज जदी भुजिटा न हबो कोन हबो भुजिटा ठीक भलो दे दो मन खुश कर दउ छंगरा जी हां हां ओ अरे एतेला कोडा आइ जिगिरेडा आज नणिया भलो रेडी 8 लाख देखे दो भलो के देखिए हो ना सब से देखते तो सब अति होते खाए पेट ना दे पेट ना दिया दे तारे नहीं आज तारे सरिया पइसा हमको केंदी पेंदोची आमे तो आनु तापर कथा बा आगो खैडा हम सरियो चुंगाई ततड़ दिन छोड़ देबी हेटा पैसा दो मिलियन दिन छ को दिन सकी रे कहि पछे सुनु हम जे बुजिटा करिया एटा से मानु कहबुनु हो अरे दिन छोड़ा जो दबा ପାଇଁ कहउथलो काई देउनु अरे हा दछि ये दिन छोड़ा पैसा दे मूल्यवान सेटा कमला पसंद 5 टका हेडा हलानी पैसा मूल्यवान केंदी हला एरा पाटे पकेले घंटा रह पैसा हाथ थिले केते मिनिट जो 5 मिनिट बा सर जो सा बढ़िया प्लान है तोर बढ़िया प्लान है दिन सब धरि के आसी हो आसा हां ए दिन सानी छु ना कि रे हो कोन करिया एरा कोन करिया शॉर्टकट रे करी दउ छु आ ता गोटे भलो भोजिरे दबुनी एरा दे देबी आ कोन करी पैसा बता नहीं आ कमला पसंदीटा देई छु जेहेतु किछ कहिबिनी हो चा
ଚୁଙ୍ଗାଇ ହଁ ଏ ଜିନିଷଟା ଆଣିନି ହେରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେବୁ। ଆବେ ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆଣିଛେ ଦେଲେ ବି ସରିବନି। ହଉ ଆ ଆଉ ଭାଇ ଚାଲ ଆଜି ଭୋଜି ହବ। ଆଜି ବୁଝି ଆଉ ଆସ ଟିକେ ହଉ ଆସ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଚପଲ ପଶି ସାରିଲାଣି। ହଉ ସାଙ୍ଗ କଣ କରିବା? କେତେ ଚପଲ ଅଛି ରେ ଜବର ଛୁଆଙ୍କ କତିରେ। ଜବର ଛୁଆ ଆଜି ପୁରା ରାଖି ଦେଇଛି। ହଉ ଭଲ ପିଲା। अरे आइला कि रे ହଁ ଆଇଲା। अरे आइला रे ରେଡି ସବୁ ଲେଟ୍ସ ଗୋ। आज ମୁଁ ପେଟେ ଖାଇବି ଆରେ ଆରେ ପିଲାନେ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଭୋଜିରେ କରିବି ନା ମୁଁ ଟିକେ ଓଳେ ଓଳେ ଦି ଓ ତେରି ଝଲକ ସାରି ପି ସେ ବାଲି ନେ ନାମ ଗତ ପିଲାନେ କେନ୍ ଲାଗିଲା କି ରେ ତୁ ତ କେମ୍ପାଟା କେନ୍ ଲାଗିଲା ଓଳେ ବେଳୁ ଭୋକ ଲାଣି ଖାଇବୁ ଓଳେ ସାରେ ରେଡି ସସ ଖାଇବା ଅବଶ୍ୟ अरे अरे पेले आसୁ ଏଇପଟ ମୋ କତିରେ ଦେବୁ ହେଲେ ବସ ହଉ ଆମର ଥଳି ଲଗେଇ ଚାଲ ମୁଁ ବାଢି ଚାଲୁଛି। ଓକେ ଚୁଙ୍ଗାଇ ଦାଦା ବୁଢୀ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ଦବୁ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ଭାଇ ବାଢୁଛି ପରା। ହଉ ଭାଇ ବାଗେଇ ଦବୁ ଆଉ ଚୁଙ୍ଗାଇ କଣ ଦିଦିରେ ଦଉଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେ ହଉ ହଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେ ଜଣ ଖାଇଦବ ହେଲା ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଜଣ ଖାଇବ ଦି ଜଣ ଖାଇଦବା ହେଲା ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଦି ଜଣ ଖାଇବ ମନ ଖାନ୍ତି ତ ରେଡି ତ କଣ ଏଇ ଚକିଲେଟ ଚକିଲେଟ ଖାଇବୁ ନା କଣ ଖାଇବୁ କି? ରସଗୋଲା ପୁଣା ଅବେ ଏଇଟା ଭାବି ଦେ ଯେ ରସଗୋଲା ବୋଲି ହେଲା। ଆଉ ଅଛି ନା ନାଇଁ ଗୋଟା ଆବେ ଆଗ ଖାଇସାର ତାପରେ ଦେଖିବନି କଣ ଆସୁଛି। ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦିଅ ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦିଅ ତୋର ବାଳେ ଫାଳେ? ବାଳେ ବେଗି ବେଗି ମାଡୋଳ କେହି ହବନି। ଆରେ ପୁଅ ମୁଁ ଚୋରି ଦେବି କରିଦଉଛୁ ତତେ। କଣ ଏଟା ଚୋରି କରନି ଏଟା ଆମେ ପୁଣି ଖାଇବି ନା ନାଇଁ ଦେ ନିଅ ଭାଇ ନିଅ ନେବୁ ତୁ ମୁଁ ନାଇଁ ତ ଦେବିନି ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଇବି ନ ଦେ ମୁଁ ଖାଇଦେବି ସବୁ ଦବା ପଣ୍ଡ ଦେ ତୁ ଗାନ୍ଧିରୁ ନ ନେ ଗୋଟେ ଖା ଆଉ ନେ ଆବେ ଦେ ର କାମୁଡେ ଟଙ୍କା ଦଉଛୁ ଆଉ କଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦବୁ ନା ସେ ବିସ୍କୁଟ ଦଉଛନ୍ତି ଦିଟାରେ ପୁଣି ବାଲା ସେ କହୁଛି ଗୋଟେ ନେଇଯା ଆବେ ଏଇଟା ଖା ଭାବିନେ ଯେ ଏଟା ହଉଛି ଚିକେନ ଲଲିପପ୍ କଣ ପକେଇଲୁ ତଳେ ଏ ଖାଟା ଖା ହଁ ଦେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଉ ଲେ ଖାଇ ଚାଲ ଭାଇ ମାନେ ଭିଡିଓଟା କେନ୍ ଲାଗିଲା ସେ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ତ ଗୋଟିଏ